Sam dijabetes je jedan od najvećih opasnosti modernog čovjeka, što veliki broj vas je svjestan, a ja mislim da još veliki broj osoba ništa ne razmišlja o jednoj od najopasnijih bolesti modernog načina života. Ovaj način života koji mi vodimo zadnjih nekoliko desetljeća doveo je do toga da izuzetno veliki broj osoba ima dijabetes ili imate rezistenciju na inzulin. Čak bi rekao da svaka druga osoba već nakon 40. godine ima već rezistenciju na inzulin, samo što vi toga niste svjesni. I to će se u nekakvih sljedećih godina pretvoriti u dijabetes tipa 2 specijalno, što nikako ne želite da se dogodi. Ono što mi danas uvijek tražimo biti će izvanredni prirodni lijekovi koji nama sprječavaju nastanak dijabetesa, a danas ću vam preporučiti jedan koji se naziva alfa-lipoična kiselina, kojeg vi danas možete uzimati uz hranu koju redovito konzumirate. To ću vam reći na kraju emisije gdje ga nalazite. Isto tako alfa-lipoičnu kiselinu ćete uzimati u specijalnim količinama i koncentracijama koje ću vam reći naravno na kraju emisije u obliku dodataka prehrani. Ono što možemo reći, alfa-lipoična kiselina je jedna vrsta antioksidansa. Vrsta spoja koja se nalazi u biljnoj hrani ili slično, ili čak i hrani od životinja koje obično jedemo. Pomaže u čišćenju slobodnih radikala i usporava proces starenja. Ali možda je njegova najpoznatija upotreba prilikom liječenja dijabetesa. Ljudi sami prave malu količinu alfa-lipoične kiseline, iako koncentracija u našem krvotoku znatno raste kada jedemo zdravu hranu. Ono što morate voditi računa, mi u malim količinama alfa-lipoičnu kiselinu imamo, međutim mi što smo stariji, njihova koncentracija sve više pada. I prevedeno znači, kada sam isto tako malo prije rekao, kad pređemo 40, 50, 60 godina, mi još imamo puno veću potrebu redovitim unosom alfa-lipoične kiseline. Mi to kada ne unosimo, imamo značajno manju kvalitetu ili kontrolu ovoga šećera ili inzulina u krvi, a to je što želimo itekako izbjeći. Možemo reći alfa-lipoična kiselina se naziva i lipoična kiselina ili tična kiselina i organsko-sulforni spoj koji se prirodno nalazi u tijelu, a sintetiziraju ga biljke i životinje. Prisutan je u svakoj stanici unutar tijela i pomaže pretvoriti glukozu u gorivo koje naše tijelo treba za energiju. Jedan od onih najbitnijih razloga zašto trebate alfa-lipoičnu kiselinu biti će njegovo antioksidativno djelovanje. Prevedeno znači, alfa-lipoična kiselina poništava utjecaj onih štetnih slobodnih radikala koji nastaju određenim neželjenim procesima u našem organizmu jer je vrijedan antioksidans. Ono što možemo reći, unutar naših stanica ala se pretvara u dihidropoičnu kiselinu koja ima zaštitne učinke na normalnim staničnim reakcijama, uključujući onima poput metaboličke funkcije i neuronske signalizacije. Kao i drugi antioksidansi, alfa-lipoična kiselina može pomoći usporiti stanična oštećenja koja su jedan od temeljnih uzroka bolesti. Također djeluje u tijelu na obnavljanju esencijalne razine vitamina poput vitamina E, vitamina C. Bitno mi je za reći, vama bez adekvatnog unosa alfa-lipoične kiseline niti minerali, niti vitamini, niti vaša probava neće adekvatno raditi. Bitno vam je reći za dijabetes da sa alfa-lipoičnom kiselinom ne samo da kontrolirate razinu šećera i inzulina u krvi na puno bolji prirodan način, nego sprječavate rizik od nastanka one periferne neuropatije. Vi svi koji već imate sada dijabetes, u velikom broju slučajeva imate one žareće osjećaje u rukama, nogama, specijalno vezano za umor, kroničnu bol, specijalno recimo u stopalima se osobama sa dijabetesom često javlja. Prevedeno znači oštećenja živaca, posljedica prekomjerne koncentracije šećera u krvi. Vi sa alfa-lipoičnom kiselinom si ovdje možete pomoći. Ono što možemo isto tako reći, budući da djeluje protiv otrova u organizmu ili protiv antioksidativnog stresa i upalu, ona se bori protiv oštećenja krvnih žila, mozga, neurona i organa, poput srca i jetre. Niska razina antioksidanasa općenito može ubrzati proces starenja, što rezultira simptomima poput oslabljene imunološke funkcije, smanjenje mišićne mase,
kardiovaskularnih problema i problema sa pamćenjem, što je bitno za reći. Dakle, sve ovo možete biti na puno boljoj perspektivi kada unosite alfa-lipoičnu kiselinu. Još jedna bitna informacija. Svi vi koji malo pratite zdrav način života, možda pratite moj kanal, znate da je glutatoin jedan od najjačih antioksidanasa koje mi danas poznajemo, možda i najjači u organizmu. Vama alfa-lipoična kiselina poboljšava učinak glutatoina, dakle drugog antioksidansa koji je još jači u našem organizmu i to je jedan od velikih dobrobiti redovitog uzimanja, dakle alfa-lipoične kiseline. Alfa-lipoična kiselina apsolutno može zaštititi stanice i neurone uključene u proizvodnju hormona. Ono što možemo reći, može ponuditi zaštitu od metaboličkog sindroma koji se daje izraz bolestima poput visokog krvnog tlaka, kolesterola i prekomjerne tjelesne težine. Još nekoliko jako bitnih informacija. Sama alfa-lipoična kiselina djeluje kao prirodni lijek ili sprječavanje nastanka demencije, poboljšava kvalitetu vašeg pamćenja, koncentracije, specijalno naravno osoba starije životne dobi. Alfa-lipoična kiselina poboljšava zdravlje vaših očiju, sprječava bolesti oka, isto tako značajno poboljšava vaš imunitet i vašem organizmu daje puno veću šansu za održavanje čak i normalne tjelesne težine i zdravog metabolizma. Jedna izvanredna sposobnost alfa-lipoične kiseline je da može skladištiti vitamin E i vitamin C nakon njihove određene funkcije u tijelu. Na primjer, nakon što su uništili određenu prijetnju poput virusa, bakterija. Te pomaže bolje apsorpciji koenzima Q10 i pomaže u uklanjanju lošega kolesterola iz tijela, što je krasna informacija. Dakle, alfa-lipoična kiselina ima još puno drugih bitnih utjecaja na naše zdravlje. Za danas mi je bitno za reći, sva istraživanja pokazuju da je ovo jedan od onih izabranih prirodnih lijekova koji želite koristiti ukoliko želite spriječiti dijabetes, rezistenciju na inzulin i isto tako ukoliko ste već u ovoj perspektivi. Ono što moramo reći, najbolji izvori alfa-lipoične kiseline su brokula, špinat, meso od organa, kao što su jetra, srca, bubrezi, brokolice, rajčice, grašak, pivski kvasac, cikla i mrkva, to itekako želite jesti. Alfa-lipoičnu kiselinu možete koristiti u obliku kapsula ili injekcija. 500 do 100 mg se koristi u opće antioksidativne svrhe odraslih zdravih osoba. 600 do 800 mg za pacijente sa dijabetesom, podijeljeno u 2 doze na dnevnoj bazi, a visoke jako doze od 600 do 1800 mg je za osobe ili pacijente sa neuropatijom ili onom dijabetičkom neuropatijom. To su izvanredno visoke preporučene dnevne doze koje vi itekako morate voditi računa da samo uzimate uz nadzor vaših medicinskih stručnjaka. I to se specijalno veže naravno za sami dijabetes. Dakle, ovo je jedan od bitnih nutrijenata, antioksidanasa koji značajno može poboljšati vaše zdravlje, specijalno ukoliko želite kontrolirati dijabetes. Ovo je prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu.
I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu 5 narudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu.